अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? सुबह छुट्टी है इसलिए मैं देर तक जाग रहा हूँ। आज हमारे इलेक्शन भी थे वो कला के, तो वहाँ पे ना काफ़ी लोग मुझे मिले जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक दो दोस्त लंदन से आए थे। साकिब निसार का मुझसे पूछ रहे थे कि सर जी आपने कभी साकिब निसार के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलें साकिब निसार की दो चार बातें कर लेते हैं आपसे। साकिब निसार दोस्तों अपना मिशन पूरा करके गया था, और उसका मिशन यही था कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करना है और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म करनी है, और एक दूसरे शख्स को जो नवाज शरीफ के मुकाबले पे है उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर करना है। तो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स है सादिक और अमीन। इसके अलावा कोई सियासतदान सादिक और अमीन नहीं है। देख लें कितना बड़ा क्रेडिट है जनाब इमरान खान के लिए कि उनको साकिब निसार साहब सादिक और अमीन डिक्लेयर करके गए हैं। इसलिए वो रियासत मदीना की बातें भी कर रहा होता है, और यू टर्न तो वो कहता है ये तो सियासत है, झूठ वगैरह ये सियासत है। तो साकिब निसार के हवाले से दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि साकिब निसार ने जितना अपनी पावर का मिस यूज़ किया था और जितना उसने अपने डोमेन से अपने दायरे से बाहर निकल के काम किए थे गलत नेगेटिव, तो वो दोस्तों अपना मिशन मैंने बताया ना कि वो अपना पूरा मिशन करके चला गया। तो आज सारे वकला मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार वो साकिब निसार है किधर। मैंने कहा यार उसको तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी कहीं नज़र आ जाए, कोई इलेक्शन में नज़र आ जाए, आज नज़र आ जाए, और या कहीं वैसे हाई कोर्ट में नज़र आ जाए, कोई उसका बयान नज़र आ जाए। क्योंकि उसने कहा था दोस्तों कि मैं ये डैम के लिए मुझे पैसे दो, मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो डैम के ऊपर ही वो टेंट लगा के जो है ना मैं बैठूंगा और मैं काम करूंगा। झुग्गी झुग्गी लगा के, टेंट लगा के, जुगी पा का जुगी पा रल कठिया वसीए, वो जो गाना है एक पुल मोती है दमार। तो दोस्तों साकिब निसार ने जितनी जुडिशरी में जो है ना वो गलत रवायात को जन्म दिया था, तो उसके आते ही आपने देखा कि आसिफ सईद खोसा साहब जब आए तो उन्होंने सुओ मोटो को भी बुरा मानना शुरू कर दिया। हालांकि सुओ मोटो अदालत का इख्तियार होता है, अदालत इख्तियार ले सकती है, लेकिन साकिब निसार ने इतने हज़ारों सैकड़ों सुओ मोटो लिए थे उल्टे सीधे बिल्कुल, और उन्होंने दौरे किए कॉलेजों के, हस्पतालों के, एक सियासी लीडर की तरह। ऐसे वो जाते थे, 100 बंदा उनके साथ होता था। वो कभी इस पत्तों की कॉलेज जा रहे हैं, कभी जनाब वो मुल्तान जा रहे हैं, कभी फैसलाबाद जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर मंगाओ जी मेरे लिए, अभी हेलीकॉप्टर मंगाओ, मैंने अभी जाना है, नारोवाल जाना है, ये करना है वो करना है। तो उसने सारे इलीगल काम किए, कोई भी उसके काम की जो वो नहीं थी। ये जो डैम वाली बात है ना दोस्तों, मैंने पहले भी थोड़ी सी वजाहत की थी। डैम का मैं आपको बताऊं कि हमने AK डोगर साहब हमारे एक बड़े मशहूर वकील हैं, उन्होंने की सबसे पहले डैम के ऊपर कि काला बाग डैम बनाया जा, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। फिर उसमें मैं भी उसमें पार्टी बना बतौर जो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के चेयरमैन के तौर पे मैंने भी उसमें दरख्वास्त दी, तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। तो ये केस चला। यहाँ पे चीफ जस्टिस होते थे उमर अताब बंदयाल साहब। उन्होंने इदारों को कह दिया कि जी काला बाग डैम बनाओ, इसका कोई नुकसान नहीं है किसी भी सूबे को। तो मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे हमारी लाहौर हाई कोर्ट में रिट मंजूर हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस लगा साकिब निसार के पास। जब साकिब निसार के पास लगा काला बाग डैम का केस, तो उसने बड़े बड़े जो है ना इंजीनियरों को बुलाया अदालत में। उस दिन मैं उधर मौजूद था। एक वो शमसुल हक साहब हैं, शमस साहब हैं जो वापडा के चेयरमैन रहे हैं,
جو کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں وہ KPK کے رہنے والے ہیں، مانسیرا کے بل کے رہنے والے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں دریا ڈوب جائے گا۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل کالا باغ ڈیم بنائیں، یہ تو بڑا بہترین ہے، اور یہ بڑا سب سے سستا ڈیم اگر پاکستان میں کوئی بن سکتا ہے تو وہ کالا باغ ڈیم ہے۔ سب سے سستی بجلی، جو آج ہم 25 روپے یونٹ بجلی لگا رہے ہیں نا، دے رہے ہیں، بل دے رہے ہیں 25 روپے یونٹ، وہ ہے 1 روپیہ یونٹ بجلی کالا باغ ڈیم کی۔ تو ثاقب نثار کے پاس یہ ڈیم کا کیس لگا، کالا باغ ڈیم کا، میں اس میں اپیئر ہونے کے لیے گیا، تو انہوں نے سب لوگوں سے رائے لی کہ بتاؤ جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، کیا ہے کیا نہیں۔ وہ شمس صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی بیان دیا۔ تو اچانک جو ہے نا، میں نے 3-4 دن کے بعد سنا کہ کالا باغ ڈیم کنورٹ ہو گیا ہے بھاشا ڈیم میں اور محمد ڈیم میں۔ کیس کالا باغ ڈیم کا تھا، دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیں، اور اچانک انہوں نے کہا جی کہ بھاشا ڈیم بنے گا۔ بھاشا ڈیم کا کیس ہی نہیں تھا، کیونکہ میں خود اس میں پٹیشنر تھا۔ تو ثاقب نثار نے جتنے بھی دوستوں کیے، اس نے الٹے سیدھے کام کر کے تو وہ چلا گیا۔ نواز شریف کو اس نے بددیانت اور نااہل کہا، اور عمران خان کو اس نے جو ہے وہ امین اور صادق کہا۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، یقین کرو بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ سب لوگ عمران خان کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس کے جو پاکستان سے لے کے نیو جرسی اور امریکہ تک کی داستانیں سب کو پتہ ہے، لیکن وہ صادق اور امین ہے، اور جس نے پاکستان کے لیے کام کیا نواز شریف صاحب نے، وہ ڈس آنیسٹ، بددیانت اور نااہل ہے۔ وہ اپنی پارٹی کا بھی صدر نہیں رہ سکتا۔ ثاقب نثار نے مین جو خرابی کی جڑ ہے نا، وہ ثاقب نثار صاحب تھے۔ انہوں نے ہی یہ سارے جو پلان کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، اور ان کی ویڈیو وہ عام ہے، وہ کہتا تھا کہ 5-7 MP MN تو میں ایسے ہی دبکے سے ہی ادھر کر دوں گا، ایسے دبکا لگاؤں گا 5-7 MN ادھر آ کے گر جائیں گے۔ اور ان کی اور بھی ویڈیو آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح ادارے کو مس یوز کیا، اور آج کل وہ غائب ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ثاقب نثار کو ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ تو اس طرح دوستوں کالا باغ ڈیم کا اور یہ وہ کتنی بڑی زیادتی ہے، اور اس کے اوپر اب ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کہ ایک آدمی آیا، اس نے تمام اداروں کو تباہ کیا، جمہوریت کو تباہ کیا، اور چلتا پاکستان، ایسے پاکستان ترقی کرتے پاکستان کو ڈبونے میں سب سے زیادہ ثاقب نثار کا ہاتھ ہے۔ آج میں یہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ سب سے زیادہ پاکستان کو ڈبونے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے نا، وہ ثاقب نثار ہے، کہ جس نے ایک بہترین انسان کو ڈس آنیسٹ اور دوسرے انسان کو انہوں نے زبردستی کا صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔ اور اسی طرح کالا باغ ڈیم کی بات چل رہی تھی، اس کو چھوڑ کے اس نے بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کی بات کی، اور آج کل وہ غائب ہے بالکل۔ پورے بطور چیف جسٹس کبھی یہ ہوا ہے کہ وہ چندہ مانگنے کے لیے مانچسٹر، برمنگم، لندن، نیو یارک، کینیڈا وہاں جاتا رہا، اور اس کے ساتھ پورے اپنے من پسند لوگ ہوتے تھے جن کو وہ ساتھ لے کے جاتا تھا۔ ان میں کچھ وکلاء بھی تھے، میں جن کا نام نہیں لینا چاہ رہا۔ تو دوستو اس طرح اب ایسا اگر کوئی پھر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم تو بے اختیار ہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ثاقب نثار کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی کہ اس نے وہ سٹیزن شپ لے لی ہے UK کی، کوئی کہتے ہیں امریکہ کی لے لی ہے، وہ پردہ سکرین سے غائب ہے، کوئی کہتا ہے ادھر ہی جی وہ کونے خطروں میں کہیں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، نہ کبھی اخبار میں بیان دی ہے انہوں نے۔ تو ثاقب نثار صاحب، ہم اشتہار دے رہے ہیں تلاش گمشدگی کا،
आप जहाँ भी हैं बाहर आएँ, डैम के ऊपर पारा दें, जो आपने कहा था ना, पारा नहीं पहरा, सॉरी, डैम के ऊपर पहरा दें, वहाँ झुग्गी लगा के बैठें, टेंट लगा के बैठें, और वो मेहमद डैम और भाषा डैम ही बना दे। चले काला बाग डैम तो आपने नहीं ना बनाया, वो डैम ही बना दो। लोग आपको याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आओ डैम तो बनाओ जिसके लिए चंदा इकट्ठा किया आपने। दोस्तों, काल भाषा डैम के लिए 1500 अरब चाहिए, और अभी 6-7 अरब सारा जो है ना वो इकट्ठा हुआ है, और हर बंदा 10-10 रुपये दे रहा है। और इन पैसे जितने अभी इकट्ठे हो चुके हैं, इनके लिए कालाबाग डैम यहाँ से बन सकता था। तो आज भी कालाबाग डैम के लिए अगर राह हमवार की जाए तो वो बन सकता है, लेकिन ये साकिब निसार साहब की बददियानती थी कि कालाबाग डैम को ख़त्म करके, जिसकी अपील चल रही थी, वहाँ पे इसने भाषा डैम और मेहमद डैम को लेके आया, और इमरान खान के लिए उसने काम किया, और इमरान खान के ग्रुप में शामिल होते हुए इसने सारे फ़ायदे जो है ना वो इमरान खान को दिए, और नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया, पार्टी की सदारत से हटाया, और हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ किया, कमज़ोर किया। हुकूमत को कमज़ोर नहीं किया, मुल्क को कमज़ोर किया। तो साकिब निसार साहब, आपसे हम अपील करते हैं कानूनी टीवी चैनल वाले के जहाँ भी हैं ज़ाहिर हो जाएं, बाहर निकलें, और आवाम को बताएं कि आपने जो वादे किए थे अब उसको पूरा करें। मेरा सिर्फ एक वादा है कि आएँ और भाषा डैम या मेहमद डैम जो भी है, जो दोनों डैम हैं, इसके ऊपर टेंट लगाएं और उसी तरह चंदा इकट्ठा करें जैसे अपने इक़्तिदार में कर रहे थे। और कुछ लोग तो चंदे का हिसाब भी मांग रहे हैं आपसे। तो दोस्तों, आपको जो है ना रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी शेयर भी करें और लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।